अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, हुकूमती नुमाइंदों या फिर हुकूमत के सरबराह जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनकी जानिब से इंतहाई गैर महज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल मुसलसल किया जा रहा है। जैसे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो बिलावल साहिबा कहा गया, और कभी कभार ऐसे मामलात भी सामने आए, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई कि कभी बिल्लो रानी तो कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ कहा जा रहा है। क्या इस किस्म की ज़बान जो है वो जमहूरियत के अंदर किसी भी सिलेक्टेड या इलेक्टेड हुकूमत को ज़ेब देती है? अपोजिशन की जानिब से इस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि चौधरी सरवर भी जो कि गवर्नर पंजाब हैं, वो भी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। बाज़ मामलात ऐसे भी सामने आ रहे हैं, ज़राए से आने वाली खबर ये भी है कि बहुत सारे पार्टी रहनुमा और कारकुनान और मौजूदा वुज़रा और कैबिनेट में शामिल दीगर मेंबरान जो है वो पार्टी छोड़ने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो एक बार फिर अकेले रह जाएंगे? मामला क्या है? क्या हुकूमती कारकर्दगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पड़ने वाली फूट जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है? क्यों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार और अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई है? और अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या इन मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत चलाती हुई दिखाई दे रही है, जो अपने घर को ठीक नहीं कर पा रही, वो सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की करता धरता कैसे हो सकती है, उसकी मईशत का पहिया कैसे चला सकती है? आने वाले वक्तों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राफिया अब्बासी साहिबा। बहुत शुक्रिया राफिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शबीर कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। राफिया अब्बासी साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राफिया साहिबा, इस किस्म की ज़बान है, कभी वुज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, वजह क्या है? वजह देखें, फ्रस्ट्रेशन है। जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर, आवाम का भी बढ़ रहा है और वुज़रा का भी बढ़ रहा है, सही, आपके अपने वर्कर्स का भी बढ़ रहा है, उनको फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें। तो जब आप वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्लिप ऑफ टंग तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये जो गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप वो आपका अंदर की फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल के आ रही है। आप दलील से बात नहीं कर पा रहे, आप सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे, और जब आप जवाबात नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, तो मतलब आने वाले वक्तों में ये चीज़ें मजीद बढ़ेंगी, या लगता है कि हुकूमत को अफाम व तफहीम की तरफ आना पड़ेगा? क्योंकि मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी बुरी भी दिखाई देती है, लेकिन 6 वुज़रा पीपल्स पार्टी की काबीना से उठाए जाते हैं, तो बेहतर है वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी से ले लिया जाए। बात तो बिल्कुल सही है। जब आप, जैसे कि मेरे चेयरमैन ने कल भी कहा, परसों भी कहा, और वैसे हम नज़र भी आ रहा है कि आपको या तो मुशर्रफ की काबीना दिखती है या आपको पीपल्स पार्टी के वुज़रा दिखते हैं। कोई भी ओहदा है, मेन पॉइंट्स जो हैं, जो मेन जगह हैं, आप वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग रख के बैठे हैं, और बदनाम भी आप करते हैं। आप, जब हम करप्ट थे या हमारे लोग करप्ट थे, आप हमारे ऊपर ये एलिगेशन हमेशा लगाते हैं, तो आप हमारे वुज़रा लेके क्यों लगा रहे हैं? उस दौर के हैं तो वो हमारे पास से आए हुए ना। और अफाम तफ़हीम की जहाँ बात है, तो अफाम तफ़हीम मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को ये चीज़ें, क्योंकि वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको ये सूट नहीं करता। लेकिन बेहतर नहीं हो कि अपोजिशन जो है वो अपनी खिदमात भी वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे कि देखें जी, आप गलत सिमत में जा रहे हैं, ये दुरुस्त सिमत है, इसमें चला जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान खुशहाली की जानिब गामज़न हो जाए। हमने तो आते ही कह दिया था, हमारे चेयरमैन की पहली स्पीच थी, उन्होंने तो आते ही कह दिया था कि जी हम आपका साथ देंगे। साथ देने का मतलब ये नहीं था कि हम आपके पीछे चलेंगे या आपके पैर पकड़ के चलेंगे। साथ देने का यही मतलब था ना कि हम इस पार्लियामेंट को चलाएंगे और इस पार्लियामेंट के थ्रू हम मुल्क को चलाएंगे। लेकिन जमहूरियत को डिरेल करने की बातें की गई, इलेक्टेड हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया अपोजिशन की जानिब से, और फिर शायद इसको मुकमुका कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नहीं जी हमने जमहूरियत चलाने के लिए इस हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है, और पार्लियामेंट में जाके बराजमान हो जाए। मुज़हका खेज बात नहीं हो लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। सिलेक्टेड हुकूमत हम नहीं कहते, आप इलेक्शन उठाएं, उसका सारा रिकॉर्ड उठाएं, सियासी जमातों के जो इल्ज़ामात हैं वो अपनी तरफ अपनी जगह, लेकिन आप जो फाफिन था, पुल डॉट था, आप इनकी रिपोर्ट्स उठाएं, आप जो ऑब्जर्वर वहाँ मौजूद थे उनकी जो रिपोर्ट्स हैं आप उसको उठा के देखें। आपको वो लोग कह रहे हैं कि ये तो सिलेक्शन था, इट वाज नॉट इलेक्शन। जब ये इलेक्शन नहीं था तो हम सिलेक्टेड ही कहेंगे। और फिर जब आप आ भी गए हैं, आ जाने के बाद जब आप हमारे जो साबका दौर में चीज़ें होती थी उसको आप मुकमका कहते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने तो डाकू को भी उठा लिया साथ,
آپ نے تو جن کو کہا کہ جی میں ان کے ساتھ یہ نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ، میں نہیں الفاظ وہ دہرانا چاہتی ہوں، تو لیکن آپ نے وہ سب کر لیا. مکمکا تو اصل میں یہ ہے، ہم تو اگر مکمکا ہے وہ مکمکا آپ سمجھ رہے ہیں. اپوزیشن میں نظر نہیں آتا؟ کل تک سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں اور آج انہی کے ساتھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن تو ہمیشہ مل کے ہی ظاہر ہے اپوزیشن کرے گی نا. اچھا، سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں جو تھیں یا ہماری طرف سے کچھ باتیں کی گئی ہوں گی، عمران خان صاحب کی طرف سے، مختلف پارٹیز کی طرف سے، وہ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کیونکہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اگر اکٹھی ہیں اس جماعت پر، تو اس جگہ پر، تو اس لیے ہیں کہ ہم نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جی ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. ہمارے تو زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا ہم سکھانا چاہتے ہیں. اور جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی بات ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن تو اکٹھی ہو کے ہی چلے گی، حکومت کے ساتھ تو نہیں چلے گی. حکومت کے ساتھ اپوزیشن نہیں چل سکتی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف سے لیا جائے گا کہ آیا کیا معاملات ہیں، افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو کیوں چلنے نہیں دیا جا رہا اور دیگر پارٹی کے قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے متعلق انتہائی غیر مہذب زبان استعمال کی جا رہی ہے، کیا وجوہات ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی ہیں جناب شبیر قریشی صاحب. بہت شکریہ شبیر قریشی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا، ویسے گفتگو کا آغاز تو آپ سے ہونا چاہیے تھا لیکن آپ تھوڑا سا دیر سے آئے پروگرام کے اندر، تو اب ذرا سوال آپ سے بنتا ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے، چاہے سندھ اسمبلی ہو یا پھر قومی اسمبلی ہو، اس کے اندر قانون سازی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ہاں البتہ سیاستدانوں کی کشتیوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف پہلے دن سے اس بات پر کام کر رہی ہے کہ ملک میں پوزیٹیو کام ہو اور ترقیاتی کام ہو. تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ آمدن بھی ہے. اور لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں وہ اس کام کو آگے بڑھانا بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتی. اچھا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی گورنمنٹ آئی ہے جو کرپشن سے پاک ہے. اچھا، اجبتا ہوتا تھا تو ان کو معلوم تھا کہ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے اور چوری چھپ جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو انہیں پہلے یہ امید تھی کہ جو حکومت آ رہی ہے شاید وہ ہماری چیزوں پر پردہ ڈال دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا، ہم نے ایک چیز طے کی، حکومت رہے یا نہ رہے ہم کرپشن کو جڑ تو کھاڑیں گے. اچھا، اور اسی پہ کامزن ہے. تو اس کے حوالے سے ان کو برا لگتا ہے، ہمارا چور کو ہم چور کہتے ہیں، چور کو برا لگتا ہے. اچھا، تو وہ ایک وہی چیز چلے. ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی روایتیں آگے چلیں، لیکن پارلیمان میں جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو ذاتی انا پہ لوگ لے کر آئے تھے. اگر ہم کسی کو کرپٹ کہہ رہے ہوں گے، دیکھیں نام کے بھی اسمبلی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں برا ان کو لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کرپٹ ہم کہہ رہے ہیں، کرپشن کے خلاف ہم سب ہے نا، تو آپ اس کو کیوں برا مانتے؟ اچھا، بس یہ ہے کہ اس پہ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کرتے تھے. شبیر قریشی صاحب، نہ کوئی تعمیراتی بات ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی تعمیراتی کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. محض الزامات ہیں، محض بیانات ہیں اور محض غیر مہذب زبان ہے جو مسلسل استعمال ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر بار سلپ آف ٹنگ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سلپ آف ٹنگ تو اچھا جس سلپ آف ٹنگ کی بات کریں، یہ تو خود محترم آصف زرداری صاحب نے بھی زبان ان کی لڑکھڑا گئی تھی. خود کشمیر کے جلسے میں محترمہ فریہ تالپور کی زبان میں لڑکھڑا گئی تھی، میڈیا پہ چلا تھا. اب زبان پہ انہوں نے ایک ایشو بنا لیا. اچھا، ارے ایشو نہیں بناؤ نا، ترقیاتی کاموں پر ایشو بناؤ، اب کرپشن پہ ایشو بناؤ. ترقیاتی کام کہاں ہو رہے ہیں؟ نہیں، ترقیاتی کام دے سنے جائیں. اچھا، ہوا یہ کہ آپ نے اتنی کرپشن کر لی ہے کہ ہم آدھے بجٹ تو اپنے ادھار میں چکانے میں لگے ہوتے نا. اچھا، کہ آپ اتنا ووٹ ڈالا ہوا اس قوم پر کہ وہ ہم کریں گے کیا. اچھا، ہم جب بات ہماری تو خواہش ہے کیا کام ہو اور کام میں لگے ہوئے، لیکن آپ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کرپشن کے خلاف آپ نے اربوں خربوں روپیہ پاکستان کا دبالی، آپ دیکھیں نا 2007 تک آپ 600 ارب میں تھے، آپ 30,000 ارب میں آ گئے. تو یہ کون کس سے قرضہ لیا؟ آپ دیکھیں سندھ کے 11 سال سے، ہر پروگرام میں پوچھتا ہوں سر، آپ سے بھی وہی پوچھ لیتا ہوں. 11 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہر سال کا اربوں کا بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں ترقیاتی کام کیا. آج ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جب بھی دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، لیکن این ایف سی کی بات کرتے ہیں، پی ایف سی کی بات نہیں کرتے. ارے کراچی میں انہوں نے کروڑوں کا ایک منصوبہ شروع کیا تھی K4 سوری کہ آج تک شروع نہیں ہوا. آدھا انہوں نے چھوڑ دیا کہ جناب جو فنڈ نہیں دے رہا ہم کو. تو یار یہ تو 9 مہینے ہے نا ہمیں، آپ تو اس سے پہلے سے کام کر رہے تھے، فنڈ تو پہلے بھی آیا تھا آپ کے پاس. آپ نے F3 کا کراچی کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں. کراچی کی تمام چیزیں آپ نے چھین لی ہیں. اچھا، کراچی کی لوکل باڈیز کی کوئی چیز، میٹرو آپ نے
KBC आपने छीन लिया, अच्छा, वाटर बोर्ड आपने छीन लिया, ठीक है, कैची में छोड़ा, बल्कि पार्क वगैरह वो भी आपने छीन लिया। आप तो चाहते हैं कि मेयर जो है सिंध गवर्नमेंट के सामने भिखारी बना रहे। अच्छा, आपने लोकल को सिंध कैची के लिए छोड़ा क्या है? आप बात करते हैं वफाक मैं नहीं दे रहा, वफाक नहीं दे रहा, तो अब कैची को क्या दे रहे हैं भाई? सर वफाक ने 162 अरब का ऐलान किया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने, और उन्हीं का ऑन रिकॉर्ड बयान ये है कि NFC के जरिए जब सिंध हुकूमत को पैसा दिया जाता है तो 7 अरब का मकरूज हो जाता है वफाक। जब आप ऑलरेडी 7 अरब के मकरूज हैं तो आप 162 अरब रुपया क्या पेड़ से तोड़ के देंगे कराची को? देखिए वही सिस्टम बनता है, और जब FVR वगैरह टैक्स कलेक्ट करती है तो पैसे जमा होता है। अच्छा, तो वो लामला हमने वही करना है, हम जो वादा किया है उसको जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हम तो बोलते हैं जो पुराना जो हिसाब है हमारा, आपने जो अरबों रुपये पहले खाया पहले उसका तो हिसाब दे दें। अच्छा, आप देखें ना सिंध में 11 साल से आप हैं, आप गए कभी सिंध? बहुत दफा गया हूं सर। क्या तरक्याती काम है? आज भी अस्पताल उनके ऐसे ही, ठीक है, आज भी अस्पतालों में मरीज भूखे मर, बल्कि अभी आप देखें परसों 3-4 रोज पहले खबर आई थी, चांद का मेडिकल कॉलेज जो लाड़काना में वाक़ है, और लाड़काना तो म्यूनसिपालिटी का गढ़ है, वहाँ भी चांद का मेडिकल कॉलेज के स्कूल सॉरी अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है। अच्छा, मैं पिछले 1.5 महीने पहले जब वहाँ गया हूँ तो वहाँ CT स्कैन मशीनें तक नहीं थी। अच्छा, जहाँ आपके अच्छा लाड़काना में अरबों रुपए का आप प्रोजेक्ट बना चुके हैं, जिसे शायद हमारे कोई किसी चीफ साहब जस्टिस साहब ने कुछ जुमला कहे थे, वो शायद सबको याद हो, बता नहीं सकते, ठीक ना जी, बता नहीं सकते, लेकिन काम क्या हुआ? वहाँ सिर्फ एक ही पुल बना है जो वहाँ की आवाम बताती है। मैं अब लाड़काने की बात कर रहा हूँ खास, कराची को छोड़ो, कराची में तो आप जीतते नहीं हो, जिस शहर से आप जीतते हो वहाँ आपने तरक्याती काम क्या किए हैं? चले इसका जवाब ले लेते हैं ना। राफिया अब्बासी साहिबा मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। राफिया साहिबा जरा बता दीजिएगा, यहाँ से चलो आप जीतते ही नहीं है, लेकिन जहाँ से जीतते हैं वहाँ पर आप तरक्याती काम क्यों नहीं करवाते? आपके पूरे सिंध के हवाले से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है कि 970 अरब की करप्शन हुई हुई है। इतने करप्ट हैं आप लोग? देखिए करप्ट तो हमें एक जमाने से आप कहते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं। सही, अदालतों में घसीट लेते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं। सरेआम हमारे ऊपर, हमारी क़यादत के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं। ना कभी नैब साबित कर पाता है, ना कभी कोई और इदारे साबित कर पाते हैं। हमारी बेगुनाह सज़ाएं होती हैं, आप नहीं साबित कर पाते। आप जो लाड़काना की बात करते हैं, आप चांडका मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप बजट की बात कर रहे हैं, आप उधार की बात कर रहे हैं, तरक्की की राह पर आप गामजन करने चले हैं, लेकिन अभी तक आपका अपना तो कोई एक मंसूबा नहीं है। आप तो जो पिछली गवर्नमेंट के मंसूबे थे, आप तो उन्हीं को जो है जा जा के अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त तक भी ये हो रहा है जो कोयटा में अभी हुआ। और जो सिंध की अगर बात करें, आपके तो पेशावर में जो चीज़ें फ्री थी, जिस हॉस्पिटल में लेडी रीडिंग में, अब उसके बाद आप उसके भी तो चार्जेस लेने लग गए हैं। वहां पर तो आपको जो फ्री सहूलियात मैसर थी अब वो नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप सेहत की जो तरक्की है और सेहत के हवाले से जो काम है, अगर आप सिंध में देखें तो आपको नजर आएगा। और नजर ऐसे आएगा कि आप NICVDs देख लें, आप और बहुत सारी जगह हैं। राफिया साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम आपके जितने रहनुमा हैं, चाहे आपके कारकुनान हो, आपके MNOs हो, MPs हो, NICVD के अलावा आप लोगों के पास सियासत करने के लिए और कुछ नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए आप जिना हॉस्पिटल देखें। अच्छा, आप सिंध गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले और बहुत सारे हॉस्पिटल दवाइयों की किल्लत है? कभी भी नहीं है। अच्छा, किसने कहा दवाइयों की किल्लत है? शबीर कुरैशी साहब ने वहाँ जाके नहीं देखा, इसलिए नहीं उनको मालूम। वो लेडी रीडिंग में शायद जाके देखते होंगे, वहाँ किल्लत नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है दवाएं। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे तो अल्लाह का शुक्र ये है कि KP से आके लोग हमारे यहाँ इलाज करा रहे हैं सिंध में। अच्छा, क्यों करा रहे हैं? हम सेहत में सबसे पीछे हैं, इसलिए करा रहे हैं। सही, पंजाब से लोग आ रहे हैं। आप देखें हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, फुटपाथ भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? इसलिए कि सबसे अच्छा इलाज सिंध में हो रहा है। अच्छा, एजुकेशन सिंध में मिल रही है सबसे ज्यादा अच्छी, और आप अपना तो कुछ कर नहीं पाए हैं, और कोई अभी तक आपका मंसूबा नहीं है। बल्कि एजुकेशन की बात करनी है, जरा इंटीरियर में जाके राफिया साहिबा एक विजिट करके आ जाइएगा, जरा आपको भी पता लग जाए कि वहाँ सरकारी जो स्कूल्स हैं उनके अंदर मवेशी बंधे हुए हैं। ये अलमिया नहीं है, ये तालीम को तहे तेख करके रख दिया है सिंध हुकूमत ने। हुआ, यकीनन हुआ होगा, बहुत सारी जगहों पर हुआ होगा, हम नहीं कहते, बहुत सारी चीजों से इनकार नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या पता वो देख कुछ और रहा हो, क्या पता वो सबका स्कूल हो। अच्छा, बहुत सारी चीजें, उसकी जगह कोई नई बिल्डिंग बन चुकी हो, नई जगह पे शिफ्ट हो चुका हुआ हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, लेकिन आप मयार
KP کا کسی دور میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے. ہمارے 11 سال تو گن رہے ہیں آپ لوگ بار بار گن رہے ہیں. اپنے 5 سال KP کے بھی دیکھ لیں. اچھا, وہ بھی دیکھ لیں آپ. اور ابھی مزید 5 سال آپ کو مل گئے, وہ بھی دیکھ لیں. اور اس کے مقابلے میں سندھ کی ترقی دیکھ لیں. آپ ہماری زبان پہ نہ اعتبار کیا کریں, آپ ریکارڈز اٹھایا کریں, آپ وہاں سے اٹھا کے بات کیا کریں. چلے رافیہ صاحبہ نے جواب دے دیا, ذرا شبیر قریشی صاحب آپ بھی اس کا کچھ جواب دے دیں. دیکھیں مسئلہ ہے کہ انہوں نے میئر کی طرفداری بڑی اچھی ہو رہی ہے. اچھا, ہم میئر نہیں, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں. میئر کی طرفداری, آج اس میئر کی طرفداری ہو رہی ہے جس کو کل کچھ بھی نہیں دیا, کل جن کے ساتھ جس فورم پہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے یہ لوگ, اچھا, آج اس میئر بیچارے کی طرفداری ہو رہی ہے کہ اس سے سب چھین لیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب جو میئر ہے اس کا دکھ ان کو زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ شاید وہاں مل بانٹ کے کھانے والا معاملہ ان کا اب نہیں چل رہا ہوگا. سوری فی الحال انہوں نے الزام لگایا, سوری میئر کی نہیں, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں. ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی میئر کی بات کرتے ہیں. اور کراچی میں ضروری کہ MQ کا میئر کسی کا میئر بھی آ سکتا ہے, کراچی کے جو اختیارات چھینے گے اس کی بات کرتے ہیں. باقی انہوں نے میڈم نے کہا کہ جناب وہ آپ پرانے پہ ہم تختی لگا رہے ہیں, جناب ایک کام ہو چکا ہے, آدھا ہو چکا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ اپنی ذاتی منافقت میں یا ذاتی مخالفت میں عوام کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. جیسے سابقہ دور میں ہوتا رہا ہے, یہ سابقہ دور میں ہوتا رہا تھا کہ جناب فلاں نے سٹارٹ کیا تھا, اس کا سٹارٹ کیا, میں کام نہیں کروں گا, لیکن پیسہ برباد اپنی انا کے لیے, قوم کا پیسہ برباد ہوا. اس ملک کا ایک ایک پیسہ ایک قوم کا پیسہ ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہم کریں گے اور کرنا جانتے ہیں. باقی ان کو دکھ ہے جناب, یہ بھی قوم کا پیسہ ہے کہ پنجاب کے اندر 1 ارب 9 کروڑ کی چائے کا بل بن چکا ہے. سر یہ بھی جناب پیسہ, یہ کون سی چائے پی رہے ہیں آپ؟ دودھ کا بل بھی جناب, یہ اگر ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے خان صاحب نے ہر چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. جائے ایسی کفایت چھوڑی نہیں, خان صاحب نے ہر چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اور کوئی شخص بھی آپ نے اگر دیکھا کہ پہلے لوگ چور مچاتے تھے کہ خان صاحب نے چند لوگوں کو رکھا ہوا ہے. خان صاحب ہم لوگ پہلے ہیں جو اپنی حقائق تسلیم کرتے ہیں, اپنی غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں. آج بھی اسد عمر صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی, مجھ سے اعتراف کیا, یہ بڑی بات ہے. غلطیوں کو تسلیم کر کے ہی لوگ آگے بڑھتے. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے غلطی کی اور پھر ڈیٹائل سے جمے رہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے رہے. غلطیاں, مسلسل اعتراف, تو آگے بھی کتنی غلطیاں اور کتنے اعترافات آئیں گے سامنے. دیکھیں قومیں جب بھی ترقی کرتی ہیں, قوموں کی ترقیوں میں سب سے مین چیز ہوتی ہے, اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں ایمانداری سے, اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں ایکسیپٹ کروں, میں اس اپنی غلطی میں پردہ نہ ڈالوں. ہماری نیت اللہ کا شکر ہے اس ملک کے لیے ٹھیک ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا تجربہ کم ہوگا, لیکن نیت اللہ کا شکر اس ملک کے بڑھانے کی اور اس ملک کو اونچا لے کے جانے کی. خان صاحب سے لے کر PTI کے کارکن. اچھا ذرا ایک سوال سن لیجئے گا, ہر PTI والے سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ جواب نہیں دے پاتا, کہ 60 سال میں پاکستان کا قرضہ ہے 6000 ارب روپیہ, ٹھیک ہے, اس کو آدھا کر لیں, 30 سال میں ہو گیا 3000 ارب, ٹھیک ہے. 8 ماہ میں آپ لوگ 3000 ارب کا قرضہ لے چکے ہیں. مطلب پاکستان کی 30 سال کی تاریخ میں جتنا قرضہ لیا گیا وہ آپ لوگوں نے 8 ماہ کی تاریخ میں لے لیا. سر کمال کی بات نہیں ہے؟ اچھا جناب, مسئلہ ہے کہ شاید آپ کی وہ ہوگا کہ ہم نے IMF سے نہیں لیا, آپ نے کسی سے بھی لیا. سر قرضہ ہوتا ہے, چاہے پہلے جو ہوتا تھا, دیکھیں پہلے قرضہ آتا تھا, کھایا جاتا تھا. اب اگر آیا ہے نا تو لگے گا. ہم پہلے تو ان کے پہلے تو ان کے سن جناب, انہوں نے جنہوں نے جو قرضدار کر دیا ہے, جو اتنا قرضدار کر دیا ہے, ان دونوں نے لوٹ کر اربوں کر. نہیں, ADB کی رپورٹ ہے نا, یا میری رپورٹ تو نہیں ہے نا, وہی کہتی ہے کہ جناب 970 ارب روپے کھا چکے. کہاں کھائے, کس لے کھائے, کیسے کام کہاں, ترقیاتی کام کہاں ہوئے. ابھی ہمیں 8 ماہ ہوئے, انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کا حساب رکھ رہے ہیں اور عوام کو بتائیں گے. اچھا کہ جناب ہمارے ہم نے کی رپورٹ ہے نا سر, آپ تو PTI کی گورنمنٹ ہے, ریفرنس بھیج دیں تو اس کو جا رہا ہے, ریفرنس جائے گا, سب کچھ جائے گا. اور ہم ایوانوں میں وہ اٹھا رہے ہیں, ہم تو ہر چیز. مسئلہ ہے نا کہ ان کے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر نیب ان پہ ہم عمل کرتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ہم نے اللہ کا شکر, ہمارے لوگ نیب میں گئے تو ہم نے کبھی کسی کی حمایت دی, لیکن ان کے نیب جب کسی منسٹر کو گرفتار کرتی ہے پورا جمگٹا آتا ہے اس کو بچانے کے لیے. جیسے چوروں کو بچاتے ہیں نا, ہم چوروں کو بچانے والے نہیں ہیں. اگر ہمارے بھی کوئی چیز چوری کرے گا تو ہمارے وہی سزا ہے جو چور کی سزا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنا پرائے نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں اس ملک کا وفادار کون ہے, اس ملک کی ترقی کے لیے کون خواہ ہے. اگر اس ملک کے پیسہ لوٹنے والا اس ملک کا غدار ہے, ہم ہی سمجھتے ہیں. چلے رافیہ عباسی صاحبہ, مسلسل آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے پیسہ لوٹا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ لوٹنے والا ملک کا غدار ہے. آپ لوگوں نے غداری کی ہے ملک سے؟ پیسہ لوٹنے والا غدار ہے تو پھر علیمہ باجی, اچھا بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو تو آپ بغل میں بٹھا کے گھوم رہے ہیں. اچھا, جہاں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مخالف ہیں, حق پہ بات کر رہے ہوں گے شاید, ہمیں تو نہیں پتا آپس کے اختلافات ان کے, یہ جانیں اندر کی کہانیاں کیا ہیں. صحیح, لیکن آپ جہانگیر ترین کو تو بغل میں بٹھا رہے ہیں.
کسی اور کے لیے, دوسری پارٹیوں کے لیے آپ کے معیار الگ ہیں. صحیح. جہاں ہمارا آغا سراج درانی صاحب ہیں یا کوئی بھی منسٹر ہے, بقول ان کے کوئی آتا ہے تو ہمارا جھمگٹا آ جاتا ہے. ہم تو یکجہتی کے لیے آتے ہیں, آپ کے والے بھی آتے ہیں, یقیناً آتے ہیں, ہر کارکن آتا ہے, لیکن اتنا شور نہیں ہونا چاہیے نا. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ باہر آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے نا. دیکھیں اس سے پہلے زرداری صاحب پہ بھی تو الزامات لگے تھے نا, 11 سال جیل بھی تو کاٹی تھی, بے گناہ کاٹی تھی. اتنا واویلا کس چیز کا ہے, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. کبھی کوئی واویلا نہیں مچایا. مسلسل جو بیانات آئے آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری کے بعد, وہ دیکھیں گرفتاری کے لیے دیکھیں مہذب نہیں تھے, آپ کہہ رہے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن میں ایک بات کہتی ہوں, دیکھیں جو وہ بیانات تھے وہ اس گھر میں اس فیملی کے لیے کہے گئے تھے. آغا صاحب کی گرفتاری سے نہ کسی کو کوئی مطلب کوئی مسئلہ تھا. ہماری لیڈرشپ نے, ہماری جو قیادت ہے, سب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں گرفتاری سے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنی تحقیقات کریں, لیکن جو رویہ وہاں پر خواتین کے ساتھ جو رکھا گیا, ہمیں اس پہ اعتراض تھا. وہ سب کچھ ہم اس پہ کر رہے تھے. اسی طرح جب گٹھ جوڑ کی بات نہیں, یہ اپوزیشن ہی کر رہی ہے نا, یہ حکومتی جماعت تو نہیں کر رہی. نہیں تو اپوزیشن اس لیے کر رہی ہے کہ آپ, پھر وہی بات ہے کہ جہانگیر ترین بٹھایا ہوا ہے, علیمہ باجی کو آپ نہیں پوچھ رہے, دوسری بہن کو آپ نہیں پوچھ رہے, ان کے اربوں نہیں پوچھ رہے, ان کے اربوں نہیں پوچھ رہے, کیونکہ ان کی تو شاید سلائی مشینیں سامنے رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم نے سلائی مشینیں نہیں رکھی تھی اصل میں, ہم نے بانٹ دی تھی سلائی مشینیں غریبوں میں, اس لیے نظر نہیں آ رہی ہیں نا. اور پھر ترقی کی بات ہے, یہ تو قوم کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے خود بتایا, بل کا, بالکل دودھ کا بل, یہ ساری چیزیں اب ان کے اوپر کمیٹیاں بن گئی, کمیٹی کے خرچے الگ ہوں گے اب. صحیح. اب ہر چیز پہ کمیٹی بن گئی, اس کے خرچے الگ ہیں, اور ان کی نیت تو بے انتہا صاف ہے, بہت شفاف ہے, بلکہ اتنی شفاف ہے کہ آپ تو کرپٹ ترین لوگوں کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں, اور اتنی اچھی شفاف نیت کے ساتھ گھوم رہے ہیں کہ آپ مطلب آپ سنبھال ہی نہیں پا رہے ہیں اپنے. چلے شبیر قریشی صاحب, آپ لوگوں نے واشنگ مشین لگا کے رکھی ہے کرپشن. یہ علیمہ باجی کی بات کرتے ہیں, علیمہ باجی کے پاس کبھی کوئی سیاسی عہدہ نہیں رہا. اگر بات کرتے ہیں نا پسپالٹی والے گھر کی بات, پلیز آپ پلیز میرے اس میں نہیں بولیں گے, میں ہم تو تہذیب کے دائرے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ علیمہ باجی کی بات کرتے ہیں نا, تو علیمہ باجی کوئی سیاسی عہدہ ان کے پاس کبھی نہیں رہا. اچھا, اگر ہم ان کی باجی سن تو لیں, اس پہ کوئی پی ٹی آئی نے کسی اس میں وہ کوئی کارکن کو یوسی کارکن کے ساتھ نہیں کھڑا, اگر ہے تو خود اپنے حساب دیں گے وہ. ٹھیک ہے, ہمارے اگر علیمہ باجی بھی ہیں یا جو بھی ایکس وائی زیڈ, وہ خود جواب دے رہے ہیں. اچھا, ہم نے پی ٹی آئی ایز اے پی ٹی آئی تنظیم ان کے ساتھ کہیں کھڑی نظر نہیں آتی. یہاں تو کرپشن کا اگر ہم بات کریں نا تو باجیوں کی, میں آتا ہوں, اچھا ان کی اگر باجیوں کی بات کریں تو اللہ معاف کرے, تو پھر ہم بولنا نہیں چاہتے, سیاسی ادب کے اور اخلاق کے خلاف ہوگا. تو ہم ایک ہی کو جانتے کہ ان کی سیاسی بازیاں کیا کرتی ہیں, اور سیاسی بازی. اب یہ ہمارے گھروں کی بات کریں گے تو ہم بھی گھروں کے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں مہذب رہیں. ہم تو جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے خلاف بات کریں, باقی تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بازیاں کیا کرتی ہیں, کہاں سے کیا آتی ہیں. کل بھی ہمیں معلوم تھا کل وہ کیا تھی, آج کیا ہے. میں بلاول ہاؤس کی کہانی بتا سکتا ہوں, بلاول ہاؤس کل کیا تھا, آج کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, بلاول ہاؤس کل ایک بتائیں نا سر, پلیٹ فارم موجود ہے, آپ کھل کے بات کریں. جی, جتنا اگر کرپشن تو بلاول ہاؤس کے قریب قریب جتنے گھر ہیں کس کے, ٹھیک ہے نا, یہ سب موجود ہیں. دبئی میں کس کے پلاٹ ہیں سب کو معلوم ہے. اچھا, یہاں کشتیاں پکڑی جاتی ہیں, پورے میڈیا میں آتا ہے نا. اچھا, ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے آپ نے عوام سے ووٹ لیا ہے سر, آپ کیسے ہم لگے دیکھیں, یہی تو مطلب جب بھی عوام کے آواز اٹھاتے ہیں, یہ تو ایوانوں میں جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ جناب جمہوریت کو پامال کرنے کے لیے یا جمہوریت کو شور مچانے کے لیے کوئی بل جب آپ آنے نہیں دیتے نا, آپ تو ایک چھوٹی سی بات پر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا, آج آپ پورا محاذ کھڑا کر دیا. آپ نے ایوان کو ملاکڑا میدان بنایا ہوا ہے. آج آپ سندھ اسمبلی میں جا کر دیکھیں, سندھ اسمبلی میں ایک بات کرتے ہیں, وہاں سے چیچی شروع ہوئی تھی. مطلب لڑائی آپ نے تو طے کر لیا ہے, ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ جناب اتنا شور مچاؤ کہ ہمارا جھوٹ اور کرپشن چھپ جائے. اور اس جھوٹ کو کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے اتنا شور کیا ہے. باقی آپ نے بات چیت کی نا کہ واحد حکومت ہے, اگر ہمارے یہاں کوئی بندے کا چائے کا بل آ رہا ہے تو ابھی سامنے آ رہا ہے, ہمارے جانے کے بعد سامنے نہیں آ رہا. اچھا, چلیں تو یہ فرق ہے, ہم میں جواب لیں گے بالکل رافیہ عباسی صاحبہ سے, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ماضی باتیں ہو رہی ہیں اور ماضی کے ہی کرپٹ لوگوں کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا ہے, کیا وجوہات ہیں, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अलीमा खान साहिबा का जिक्र हुआ तो शब्बीर कुरैशी साहब ने जो है वो पीपल्स पार्टी की अद्दी फरियाल तालपुर के ऊपर भी सवाल उठा दिए। इस पे जवाब लेंगे राफिया अब्बासी साहिबा से। राफिया अब्बासी साहिबा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स आए अद्दी फरियाल तालपुर के हवाले से वो भी आपके सामने है। दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम शुक्र अदा करते हैं कि वहाँ कोई उवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी नहीं है, वहाँ कोई मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है, वहाँ कोई मंजूर कादिर काका साहब नहीं है। मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि अलीमा बाजी क्योंकि सियासी नहीं है तो उनको छूट है, वो कुछ भी कर लें। अच्छा, कोई भी करप्शन कर लें, किसी का भी पैसा लूट लें, कहीं से भी ले आएं, अपने मामलात को भी छुपा लें, हत्ता कि शादी भी छुपा लें, बच्चे भी छुपा लें। मैं नहीं जानता। ये पफ्सल आ रही है, अगर पफ्सल आएंगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। प्लीज हम आपसे देखिए, पफ्सल हम अगर पफ्सल आएंगे, मैंने नाम नहीं लिया, एक मिनट, मैंने नाम नहीं लिया इनकी खातून का, मैंने इनकी बाजी क्या कहा है। अगर आप नाम के साथ आएंगी तो आप मुझसे ज्यादा फिर नहीं जानती कि हम क्या क्या करें। बिल्कुल जवाब आप अदब में अदब में रहें, उस पर रहें। देखें, हमने आपकी बाजियों के नाम नहीं लिए, आप बाजियों के नाम लेंगी। मैंने आपसे कहा मुझे सब कुछ मालूम है। बिल्कुल राफिया साहब, बिल्कुल मैं हज़फ कराता हूँ इन अल्फाज को जो अदा करा दें। ठीक है, मैं ठीक कहती हूँ क्योंकि मेरी तरबियत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बाजी कल भी जद्दी पुश्ती थी, उनके वालिद हाकिम अली जरदारी थे। ठीक है, वो कहीं से नहीं आई थी, किसी ऐसी जगह से जहां उनकी वालदा के इलाज के लिए उनके पास पैसे भी ना हो। सही, ठीक है। वो हाकिम अली जरदारी की बेटी हैं, वो आसिफ अली जरदारी के साथ सियासी तौर पे चलती हैं, लेकिन आप उनको इसलिए घसीटते हैं क्योंकि वो उनकी बहन है। अच्छा, आप सजा दे रहे हैं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा की नंद है। अच्छा, आप इसलिए उनको सजा देते हैं। सही। आप पंजाब में कुछ और मयार रखते हैं और उस बेचारी को आज इतने सालों से आप घसीट रहे हैं। आप चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आप लोग इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात हैं। आप लोग जी, आप लोगों का भी इख्तियार है ना, आप लोगों ने भी इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है, या आप लोगों ने माजी में किया मुझे नहीं पता, लेकिन रेफरेंस भेजते हैं आप लोग भी। अगर आप लोगों के पास वाकई कोई सबूत मौजूद है अलीमा खान साहिबा के खिलाफ तो यकीनन भेजा गया है और भेजा जा रहा है। अच्छा, और फरियाल साहिबा तो खुद भुगत भी रही हैं। अच्छा, वो तो पीछे भी नहीं हट रही हैं। ठीक है, वो तो अपने आप को तो पेश कर चुकी हैं। अच्छा, वो लेके सारी अदालतों में वो चक्कर लगाती रहती हैं। ठीक है, उनको तो कोई एनआरओ ना उन्होंने कभी मांगा है, ना उन्होंने कभी कहा है कि जी मैं इससे पीछे हटूंगी। ऐवान में आवाज उठ रही है कि आप लोगों की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं बैकडोर, क्या आप लोग बैकडोर राब्तों के हम आदी नहीं है। अच्छा, हम करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे, मतलब डंके की चोट पे एनआरओ मांगेंगे। ये लोग करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ नहीं। हम नहीं एनआरओ मांगेंगे ना। हम तो अदालतें भुगत रहे हैं ना। अच्छा, हम तो अदालतें भुगत रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता कि आज कोई खातून मिनिस्टर बन गई हैं या वो कोई उनको कुछ मिल गया होता तो उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद हो गई हो। हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। हमारे यहाँ तो आगा साहब अंदर हैं, पंजाब में स्पीकर साहब बाहर हैं। अच्छा, एलिगेशन एक ही है। हमारी लांचें पकड़ी गई थी, हमारे आगा साहब के घर से या हमारे किसी मिनिस्टर के घर से निकले, आप उसका कर्जा चुका दें। अच्छा, ले जाएं, पकड़ी गई है ना, पकड़ ली है आपने, ले जाएं। केपीके में उवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है, लेकिन गंडापुर है और बहुत सारे लोग हैं, उनका गवर्नर है। अच्छा, सारे क्या चल रहा है? ठीक है, लाहौर में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है जो आप हमारे ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कर खुद रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अच्छा, कि हम खुद करते रहें और इनके ऊपर इल्जामात का शोर मचा मचा के तवज्जो इनके ऊपर रखें। शब्बीर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आप लोग अपनी करप्शन पे और अपनी बेजाब्तगियों पर पर्दा डालने के लिए शोर मचा रहे हैं, चाहे वो ऐवान में हो या फिर मीडिया पर हो। तो ऐवान पे तो हमने सवाल पूछे, सीधे सीधे जवाब दे दें। अच्छा, सीधे सीधे सवाल पूछे हैं ना। मैशियत पे सवाल पूछा है, जो आपके वजीर साहब का कलदम तंजीमों से राब्ता था उस पर सवाल पूछा है, आपके जो मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं अभी उसके ऊपर सवाल पूछा है। तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दें, शोर शराबा होगा ही नहीं। चले इसका जवाब ले लेते हैं ना। शब्बीर कुरैशी साहब, आप लोग जिक्र करते हैं मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का, तो मामला फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ही बात सामने आती है कि वो लोग कहते हैं कि आप लोगों की सारी गैरतें सिर्फ बुग़्ज़े ज़रदारी में खड़ी होती हैं। आप लोग बुग़्ज़े भुट्टो कब तक चलाएंगे पाकिस्तान के? सॉरी, बुग़्ज़े भुट्टो ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। अच्छा, बुग़्ज़े भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, उसको छोड़ दें, इनको कितनी मोहब्बत है, शेख बीबी थे, हम भी जानते हैं। 11 साल तक केस चलता रहा, एक बंदा नहीं आया। अच्छा, ठीक ना। इवन के अब आपको बता दूं, अभी मेरे दोस्त ने बताया कि
शहीद बीबी जो प्रोग्राम करती थी ना 4 अप्रैल को, जी, जी। वो 2:11 पे करती थी। ठीक है। इन्होंने 2:11 पे भुट्टो के मदार पे ताले लगाए हुए थे, उसको छोड़े। ठीक है। इन्होंने करप्शन करके क्या, बात करते हैं अवाम के एहतसाब, अवाम ने एहतसाब इनका किया, कड़ा एहतसाब ये किया कि इनको पूरे पाकिस्तान से वाश कर दिया। अच्छा। आज पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, आज सिंध तक महदूद हो गई है। और सिंध में आलम क्या हुआ उसका, अभी जनाब बिलावल साहब जब गए ट्रेन मार्च में, तो उनको किराए पर लोग लाना पड़े, वो उस पर भी करप्शन हो गई जो मीडिया पे आया। लेकिन शबीर कुरैशी साहब ज्यादा मैंडेट लेकर आ गए माजी की बनिस्बत, अगर सिंध में भी व्हाइट वॉश हो रहा था इनका तो जनाब अगर ये बात है, सिंध में तो इलेक्शन से पहले इसी मीडिया ने प्रूफ किया था कि 5000 वोट पकड़े गए थे। सिंध के हल्के थे पकड़े गए थे। अच्छा। मैं अगर वही बात है तो आप अभी ट्रेंड में ज्यादा दूर बात नहीं है ना, अभी हफ्तों की बात है ना, उनके तो पकड़े गए थे ना। 241 की अगर बात की जाए तो वहां कचरे से सुन तो लें, मैं अभी जो लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने उतना इस कदर रिजेक्ट कर दिया कि इनको ट्रेन मार्च के लिए भी लोग दिहाड़ी पे लाना पड़े। अच्छा, आपने देखा ना दिहाड़ी पर 2000 की दिहाड़ी पे लेकर आए, 200 रुपए दिए। अल्लाह के वास्ते गरीबों को अगर दिहाड़ी पे लेकर आ रहे हो, उनका तो गला नहीं खुश करो, उनको तो बेचारों को धूप में आप सड़ा रहे हो। यानी कि ये आलम आ गया कि सियासी वर्कर खत्म हो गए इनके पास, सियासत इनकी खत्म हो गई। अब किसका जीतते हैं ये हमें मालूम है, और सबको ये मालूम है कि इनके वोट पकड़े जाते हैं। तो आप बताएं ना किस तरह जीतते हैं, खुल के बात करें ना। अभी 5000 वोट आप नहीं पता कि इलेक्शन के दिनों में इनके जो इलेक्शन कमीशन ने छापा मारा तो कुछ वोट भी पकड़े गए थे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने प्रूफ किया था। ठीक है, तो हम तो वो बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बाकायदा प्लांटेड एक सिंध को, अच्छा सिंध को उन्होंने जो है वो एक प्लांटेड धांधली माफिया बनाया हुआ। अच्छा। और धांधली जीत रहे थे, और इंशाल्लाह ताला अब नहीं है। अच्छा। पहले ये था, ये समझते थे कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आने वाले दौर में, आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह पीटीआई प्रूफ करेगी कराची के बाद कि सिंध में अक्सरियत लेकर। और पहले पीटीआई की जानिब से तो अब भी बयान दिए गए कि पीपल्स पार्टी के 22 एमपीएस राब्ते में हैं, वो राब्ता कहां गया? सुने, इनके अब देखें ना, मैं आपको बताऊं, इनके जो सुलझे हुए लोग हैं वो अभी भी राब्ते में, जो उनसे नाला है, हम इस पे आदान में बैठे होते हैं, काफी लोग हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा। वो बड़े लोग नाला है, लेकिन हम नहीं चाहते। अच्छा। क्योंकि अगर हम चाहें कल रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारे लोग आप लोगों की वज़रा से भी नाला हैं। बात सुनो ना, हम नहीं चाहते कि हम किसी की गवर्नमेंट को जबरदस्ती, आवाम खुद खत्म करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये आवाम में खुद निकली। ये आपको नजर नहीं आ रहा कि ये अवाम है जो सिंध की अवाम के इनको अपने जलसों में लाने के लिए दिहाड़ी कर देना पड़ेगी। अच्छा। ये वादा फर्क आता है, आ रहा है कि सिंध में वादा फर्क आ रहा है। सिंध में अब इनको अपने जलसों के लिए दिहाड़ी पे लोग लाना पड़ रहे हैं। अच्छा, तो फर्क आ गया, दिहाड़ी पे लोग लाना पड़ रहे हैं। चले इसका जवाब तो मैं राफिया साहिबा से लूंगा। आप जरा मुझे ये भी बता दें कि जो महंगाई इतनी हो गई है कि दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा जो 200 रुपए कमाता था पूरे दिन के अंदर, वो आज 50 रुपए कमा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब मुल्क तो क्राइसिस में आते हैं, अच्छा, तो दुनिया की जो तरक्की होती है तो शुरू में क्राइसिस होते हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये ज्यादा लंबे टाइम नहीं है कौम की क्राइसिस का। दुनिया की जितनी फैसल वावडा साहब का बयान सही है कि एक हफ्ते में इतनी नौकरियां आ जाएंगी कि लोग कब बढ़ जाएंगे? 1.5 हफ्ता सब काम हो रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह हर काम होगा। अच्छा, हम प्लान भी कर रहे हैं। दुनिया की अगर चाइना उठाओ, दुनिया जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क है, अच्छा। शुरू में ये हुआ है। हमें मसला है कि हम पहले तो उनकी गन साफ कर रहे हैं ना। अच्छा, कि इतना जो कर्जा इस मुल्क को डुबो के गए हैं जी। आप बात करते हैं कि फिलहाल में खानदानी उसमें नहीं जाता कि कौन क्या था पहले, कौन क्या था, मुझे सीधा मालूम कौन क्या था, कितने पैसे थे, कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी, कितने उनके पास थे, और कौन किस तरह निकाला गया। सही। लेकिन हम फिलहाल किसी पर्सनल अटैक के बजाय हम करप्शन में बात करते हैं। ठीक है। और ये इस मुल्क की तारीख गवाह है कि करप्शन इस कदर की गई है, अट्टा पट्टा दोनों ने, कि दोनों को असल आग इस बात की लगी हुई है कि नून लीग करती थी, इस पार्टी धोती थी, इस पार्टी करती थी, नून लीग। अब इनको तहरीक इंसाफ की सूरत में नई तंजीम आ गई है। अच्छा, पुराने चेहरों के साथ नहीं, देखिए पुराने चेहरों के साथ नई तंजीम आ गई है, नया पाकिस्तान बना। नहीं, नया पाकिस्तान देंगे आपको बताऊं, पुराने चेहरे नहीं। हम ये समझते हैं, हमने अभी कहा हमारा किसी सियासी जमात से एतराफ नहीं है, उनके अच्छे लोगों का हमें ज्वाइन करते हैं तो हमें कबूल है। अच्छा, हम तो अच्छे लोग, और जो और बुरे लोग अच्छा बनने के लिए जो है वो अगर आपके साथ ज्वाइन हो जाए तो आप लोगों के दरवाजे खुले हैं। देख बुरे लोग को देखो, बुरे
फी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम वहाँ के अच्छे लोग हैं जो वहाँ भी बेचारे ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छे वो हैं जो आप लोगों की नजर में अच्छे हैं। राफिया अब्बासी साहिबा से इसका जवाब ले लेते हैं। राफिया अब्बासी साहिबा, इतना बुरा हाल हो गया है सिंध में आप लोगों का, आप लोग दिहाड़ी पे लोग लेके आ रहे हैं, 2000 का वादा करके लाते हैं, 200 रुपए देके आप लोग उनको टरखा देते हैं, क्या कर रहे हैं? ज्यादा बुरा हाल हो गया है, इस कदर बुरा हाल हो गया हमारा सिंध में कि हमने पिछली दफा से ज्यादा वोट लिया। अच्छा, जो दिहाड़ी वाले लोग आए थे वो इतने पागल थे 2000 या 200 रुपए के लिए या 2000 के लिए कि हैदराबाद स्टेशन पर इतनी सफोकेशन थी कि आपका सांस बंद होता था, लेकिन वो सिर्फ 2000 या 200 रुपए की खातिर वो टूटे पड़ रहे थे, वो भाग रहे थे उस जगह पर जहां चेयरमैन बिलावल ने स्पीच करनी थी। अच्छा। जहां उसकी एक झलक नजर आनी थी। तो अहकामात होंगे ना उनको कि 2000 रुपए रखो या 200 रुपए रखो, उसके बाद वहीं जाना जहां पर चेयरमैन साहब खड़े हुए। बिल्कुल, तो फिर वो जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले थे वो कहाँ थे? अच्छा, वो कहाँ थे? और ऐसा मेरा ख्याल है कि 2000 रुपए के लिए कोई अपनी जान गंवाने के लिए नहीं चाहता। अच्छा। मैंने खुद वीडियोस में दिखा सकती हूँ आपको, आपके लोगों ने कैप्चर किए कि लोग किस तरह चले। वो तो जी एक जगह पे आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, वो हमने साबित भी कर दिया, उन्होंने मान भी लिया कि जी मुझे प्लांट करने के लिए कहा गया था, मुझे कहा गया था, फलां ने कहा था और इसलिए मैंने ये सारी वीडियोस बनाई और इनसे कहलवाया। और उन खवातीन ने भी एतराफ किया कि जी हमें ये कहा गया और हमने ये कहा। उनको सिंध में रहना है ना? नहीं, उनको सिंध में रहना है। हाँ, तो जाहिर उनको सिंध में रहना है तो इसीलिए तो वो वोट देते हैं। उनको सिंध में रहना है इसीलिए तो वो पीपल्स पार्टी को आगे लाते हैं। वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे तो वो नहीं रह सकते। सिंध में नहीं रहेंगे। ये मोहतरम मेहताब का सिंध में तो सिंध में रहने के लिए आता हूं शबीर कुरैशी साहब। सिंध में तो केपी वाले भी रहने आ रहे हैं रोजगार के लिए, सिंध में तो पंजाब वाले भी आ रहे हैं, सिंध में तो कबायली इलाकों से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान वाले भी उठ के आते हैं सिंध में आके रोजगार अपना कर लेते हैं। आप देख लें हमारे सिंध में किस किस सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। और सिर्फ दिहाड़ी की अगर बात करें तो आपके यहाँ तो सिर्फ बिरयानी के डब्बे पे आ जाते हैं। अच्छा, बिरयानी के डब्बों पे आ रहे हैं लोग आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ बिरयानी के डब्बों पे जो लोग आ रहे हैं वो भी वहीं भागते हुए जा रहे हैं जहां पार्टी नहीं, वो अपने वो देगों की तरफ भागते हैं। अच्छा, हमारे चेयरमैन की तरफ भाग रहे थे। वो इतने पागल थे कि 2000 के लिए अपनी जान गंवाने के लिए राजी हो गए थे। दे दिए होंगे ना आपने? 200 रुपए एडवांस इनके अकाउंट से चले गए होंगे ना, हमें पता नहीं चला। अपना जवाब मुकम्मल कर ले, फिर इस पे बात कर लेंगे। जी बिल्कुल, बात करते हैं। अच्छा, किराए पे लोगों की बात हो गई, ठीक है। आप देखें वो जो जज्बा चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए जो लोगों के जज्बात हैं, जो वो उनको मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, वो किसी पैसे का मोहताज नहीं है। अच्छा। किसी आसानी का मोहताज नहीं है। मैं खुद भी हूँ, मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से उठ के आई हुई खातून हूँ, मैं बहुत गुर्बत से उठ के आई हुई खातून हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह प्यार देखा है जी, वो बहुत कम लोगों के लिए है। अच्छा। हर किसी को अपने पार्टी के लीडर से प्यार होता है, इनको भी अपने पार्टी के लीडर से प्यार है, ठीक है। लेकिन इस तरह के एलिगेशंस मेरे ख्याल में नहीं लगाने चाहिए हम लोगों को। और दूसरी बात, सिंध से जो ये पीटीआई की अक्सरियत की बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इनकी पीटीआई की अक्सरियत होगी, तो पहले आपस में तो आप लोग मिल बांट के या मिलजुल के काम कर लें। अक्सरियत बाद में अवाम की हासिल कर लीजिएगा, पहले अपने इख्तिलाफात तो दूर कर लें। जो कराची में वॉल चौकिंग्स एक दूसरे के खिलाफ आप कर रहे हैं जी, और जो हमारे से अवाम नाला हैं वो हमें वोट की सूरत में बता देते हैं कि हम कितने नाला हैं। अच्छा। आप अगली दफा हुकूमत संभाल के दिखा दीजिएगा। चलें, इसका जवाब ले लेते हैं। शबीर कुरैशी साहब, अगले इंतखाबात के अंदर तो जितनी उम्मीद से वो कह रही हैं आप लोगों की जमानतें जब्त ना हो जाएं। उन्होंने तो एक जुमला कह दिया जो तो सिंध में रहना होगा। जी जी, मतलब ये जुमला काफी है जी जी, वोटर के लिए, गरीब बच्चा आदमी के लिए। ठीक है, मुझे बेचारा गरीब आ रही है उसके लिए मेरी बात को गलत वे वो गरीब उसके लिए नहीं गलत वो है ही भाई, हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। सिंध में यही होता है। सिंध में अगर देखो जहाँ सिंध में आपकी आदत हो गई है, सिंध में जो मुनज़्ज़म लोग हैं, ठीक है, अगर जो थोड़े बेचारे अपने लोगों को सपोर्ट, जैसे मौज़म अब्बासी लाड़काना शहर में जीत गया ना, अच्छा, इसलिए को थोड़ा सा रखता था, वो इनके भरम में नहीं आया। असम मपड़ो जेकाबाद में वो इनके भरम में नहीं आया, जीत गया। शहरियार शहर इनके भरम, जो इनके भरम में आता है ना, वो इन्होंने बात क्लियर कर दी। ये बात तो पार्टी इलेक्शन जीतने वालों में ग्रास रूट से कौन उठ के आया है? ये उन्हीं इलाकों के वडेरे हैं, जागीरदार हैं। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुन ना, इनके कहने का इनके पास तो भरम, मैंने कि वो वहाँ का आम सादा जो सादा आदमी, जो शरीफ आदमी, वो तो बेचारे इनके उस पर डर जाएगा
انہوں نے ایک اوپنلی چیلنج کر دیا نا کہ سندھ میں رہنا ہے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہوگا. یہ انہوں نے ڈالے ایک میسج دے دیا پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کو, باسی صاحبہ نے, کہ جناب سندھ میں جس کو رہنا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا, یا سندھ میں جس کو رہنا ہے ووٹ ڈالنا ہے ہم میں ڈالے گا. تو یہ ان کا کلچر ہے. تو یہ کلچر جب ختم ہوگا, ان کا بدمعاشی کا کلچر, ان کا وڈیرا شاہی کا کلچر, تو انشاءاللہ سندھ ان کے خلاف آئے گا. اور انشاءاللہ اب میں نے کہا نا, اب اللہ کی شکر سے انشاءاللہ اب سندھ کی اس بات سے بھی ختم ہو جائے گی کہ سندھ میں رہنا ہے. اب ان کو معلوم ہے اگر سندھ میں رہنا ہے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں, اب ان کو یہ بات کرنا ہے کہ اب کرپشن کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, انشاءاللہ آئے گا. اور اللہ کی حکومتیں 3 سے 4 سال میں آپ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے. اچھا, مزید 3 سے 4 سال اور عوام کو اذیت, مطلب یہ یہ کہنا ہے مقصد اب جو ترقی شروع ہو رہی ہے. اچھا, بہت جلد. سر کہاں شروع ہو رہی ہے, مجھے ہی بتا دیں, میں بھی جا کے دیکھ لوں گا. اسٹارٹ لامالا پلاننگ ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اپنی چیزوں کو کور کر رہے ہیں. انتخابات سے پہلی ہوتی ہے, اقتدار میں آنے سے پہلے ہوتی ہے. اقتدار میں پلاننگ پہلے بھی ہوتی ہے, پلاننگ پہلے بھی ہوتی ہے, بعد میں بھی ہوتی ہے. پلاننگ سے مقصد عمر صاحب کے حوالے سے تھی 4 سال پہلے. نہیں ہوتا یہ کہ آپ کی پلاننگ ہوتی ہے, جب سڑک پہ دیکھتے آپ کو نہیں معلوم, ہم ان کو چور سمجھتے تھے نا. ہم الیکشن سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کتنی چوری کی. ہمیں چور چور کا نعرہ سنوں تھا. جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا خزانہ کتنا خالی کیا. چور نہیں تھے, لٹیرے, بلکہ سب کچھ ان کو ڈاکو کا لفظ ہی ختم ہو گیا تھا. انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو لامالا. بہت شکریہ. شبیر قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے رافیہ عباسی صاحبہ موجود تھیں. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں. وزراء کے بیانات کب تک جاری رہیں گے اور کب تک ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ رہے گا. حکومتی نمائندوں کی جانب سے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو اپوزیشن والے جو ہیں وہ حکومتی اراکین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ذاتیات پر حملے شروع ہو رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں عوام کیا دیکھنے جا رہی ہے؟ کیا سڑکوں کے اوپر اپوزیشن کو آنے کی ضرورت ہے, یا پھر حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھائی اپوزیشن پہ سیاسی انتقام نہیں ہے بلکہ نیب کی جانب سے ہاتھ مارا جا رہا ہے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. کب تک یہ گٹھ جوڑ جاری رہے گا, اور احتساب کا عمل اب کیوں رک گیا ہے؟ کیا پس پردہ کسی NRO کی تیاری ہو رہی ہے؟ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.